شوف ايش منتجاتنا صراحة كلها بيرفكت. Let me tell you this, I'm not sponsored. তোমাদেরকে আগে থেকে বলতেছি আমি যে স্পন্সর্ড এগুলো যে বলতেছি আমাকে কোনো টাকা দেয় না বা আমাকে কোনো ফি স্টাফ দিতেছে না। It's just that আমি randomly এখানে আসছি কিছু কেনার জন্য, like Saudi Arabian sweets and desserts. আমাদের কাছে এসে দেন, like you know, she was cool with me filming like YouTube. Look at Yeah, YouTube. I Are you gonna come? عادي And এই জন্য আমার সাথে filming এ আসতে হয়েছে, and that's why she's here with me. ভিডিওটা স্টিপ করে নিয়ে গেছে, but it doesn't really matter, right? I am happy. I am very very happy. Makeup great. Yeah, God damn it. يلا great. Guys, আমার মোবাইল গরমে জ্বললে এটা গরম হয়ে গেছে, তো এই জন্য আমি ঢুকিয়ে দিচ্ছি আমার ফোন। কেন হচ্ছে যখন বেশি হিট হয়ে যায় ফোন তখন এটা তোমরা ওপেন করতে পারো না, এই জন্য আইফোন দিয়ে দিলাম চিজ কেকের সাথে, and I have to do it because it's that hot. عندك الحلويات عبارة عن شوكليت بلجيكي وعدة نكهات ومتنوع. This is ورقة peanut. ورقية. This is my favorite. I'm like a movie actually. This is like the best, delicious, بس مرة نايس. yeah, very amazing. فطاير. Fatai. Very very nice. Very nice. They're actually looking very delicious. It was your most favorite. Can you do pistachio or like different mixes? شوكولاتة. معروف معلم بيت جبن. Yes, sugar. ايوه تسوي لي شوي على النار جبن على الكوفي مرة بيرفكت. Good price. خلطة القهوة طينها مع القهوة والحليب. هذه بعد مرة بيرفكت. أي شيء كل شيء كمان. والله العظيم بيرفكت. يعني هذا سوق ماشي. Guys, literally it's been 1 year and I came here right now because I just discovered it. I thought there was the construction that's going on. এই জন্য আমি এখানে আসি এখানে ভিজিট করিনি। তো এখানে আসলে অনেক ঠান্ডা আছে, আমার ঠান্ডাটা আমার ফোনে একটা সুন্দর ফ্রিজ আর পুরো literally sitting in the fridge because of this service. هذا جيبي لي هدية. أجيبك هدية أبشر ثاني مرة أعطيك هدية. تعالي بس متفق تتكلمي. Yeah. كم يعني كم صار تقريبا هنا؟ 16 years. واحد 16 حلو ما شاء الله. يعني الحين انت من مواليد السعوديه المفروض عندك خبره الكلام السعودي باللهجه، ايش يحبون ياكلون ايش يحبون ياكلون. ما شاء الله أنا أمكن هذا كل شيء هنا. الكبسه هذه فيري فيري نايس. هذه معروفه عند السعوديين. So these traditional. مره معروف. عندك حلب حاجه سويت. هذا this is nice. আমি আরবিক কথা বলা শুরু করতেছিলাম তোমার সাথে। Anyways, you guys can see here this is actually really cool. এখানে যে চকলেট আর বিস্কিট এগুলো হচ্ছে যাদেরকে তোমরা গিফট দিতে চাও বা আমাকে যদি গিফট দিতে চাও তাহলে এগুলো দিতে পারো। I really love those a lot and let me tell you guys, but really not like that. এখানে শুধু আসছি কেন আমি এখানে কিছু কিনতে চেয়েছিলাম and I'm gonna buy some good stuff from here. কেন এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস available আছে, so আমি কিনবো। and yes guys, so আমাকে কোনো এটা ফ্রি জিনিস দেয় নাই, আমি অর্ডারটা করে দিই। متى ينزل؟ ممكن بعدين. متى هي الموظفة يا American International School. اوكي انا محاسبة. دبلوم محاسبة. اها هنا. الكتريكال لازم. ما شاء الله كويس. فيري جود. Yeah, very good. هذا Arabic ما في English. هذا YouTube video. هذا كويس. And write comments. لايكات مو لايك. لايكات. yes شكرا. شكرا جزيلا. هذا تيتو. Thank you. Have fun. I am happy, very 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 happy. Thank you so much. I'm happy that you are happy. Thank you so much. You're most welcome. You're most welcome. Anta, you let me do the film with you. عادي أنا عادي. Okay. Thank you. Love you to subscribe Yes. and comment and share this video. And don't forget to comment down below on the video. Share what you do next, and I'm gonna see you guys on the next video. Peace.